थ्रू आर सोर्सेस आमकां कळला की द फॅमिली हॅज अ लॉट ऑफ क्वेश्चन्स. एक तर ते म्हणटा ताका फिनायल खूंय थिंगा मेळोंक ना. आमी आतां खंयच्याच पुलीस स्टेशनान वचत जाल्यार फिनायल इज यूज टू क्लीन द फ्लोर्स, क्लीन द टॉयलेट. नॉट ऑफ द पुलीस स्टेशन्स आर क्लीन, नॉर आर द टॉयलेट्स क्लीन, द पुलीस आर सफरींग. सो फिनायल ताका इतलो फिनायल खूंय मेळलो. फॅमिली इज सेईंग दॅट ताका फिनायल कोणे तरी दिला हाडून थिंगा, अँड दे आर क्लेमिंग दॅट. They are also claiming that he is now a scapegoat, and they are trying to make him the scapegoat so that, like, the matter gets diverted. Also, another question that the family has is that if he wanted to commit suicide, he wouldn't have come to Goa to commit suicide, no? He would have committed suicide in Hubli, wherever he was. Hinga suicide करतलो आसलो तो. हिंगा येवन surrender करून मागीर police station and final पिवपाचें म्हणजे none of this makes sense. सारकी म्हणजे सारकी फकाणां जाल्या आख्ख्या गोंयच्या पुलिसाची आनी लॉ अँड ऑर्डराची आख्खी फकाणां जावन काबार जाल्या. इफ यू सी द हिस्ट्री दॅट इज गोईंग ऑन करंटली, द DGP, एक्स DGP ऑफ गोवा वॉज रिमूव बिकॉज ऑफ द आसगांव केस. ताका भायर काडलो. मागीर चीफ सेक्रेटरीक तेणी भायर काडलो कित्याक तो कन्वर्जन करतालो म्हणून. आतां ते म्हणटा तो राहुल गुप्ता म्हणून SP आहा तो इनवॉल्ड आहा. हें कितें चल्लां? हाव मेनी पीपल आर दे गोइंग टू कीप चेंजिंग? At the end of the day, the buck stops with the chief minister, who is the home minister and who has in charge of the law and order. No, when is he going to resign? When is his conscience going to come to him and he realize that, like, enough is enough and he resigns? Till when is he going to say na what DGP सारको ना, सगळे DGP सारके ना, सगळे SP सारके ना, सगळे chief secretary सारके ना. होकोत वो एक मनीस सारको हा आमचो प्रमोद सावंत. बाकीचे सगळे पिड्यार जाल्या. आनी पुलीस स्टेशनान फिनायल आतां इट इज बिकम कोणाक फिनायल बा घेवंक जाय जाल्यार तुमी पुलीस स्टेशनान वचत थिंगा तुका ओपनली फिनायल मेवता थिंगा. सोदपाची बा गरज ना कोणाक जाय जाल्यार. दीस इज द लॉ अँड ऑर्डर सिट्युएशन इन द स्टेट ऑफ गोवा, विच इज एब्सोल्युटली पथेटीक. द CM हॅज टू रिजाइन.